Je remercie et je félicite aussi le candidat pour la clarté de son exposé, qui était clair et assez pédagogique. Donc, je crois qu'on passe directement aux questions et on commence par notre invité, professeur Lahsan Chorfi. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le Président. Donc, aussi, je remercie le candidat pour ce travail, surtout bibliographique. Donc, moi, avant, je croyais que les équations de deuxième espèce, c'est déjà réglé de point de vue théorique, etc. Mais ici, quand même, vous vous intéressez à l'approximation numérique. Il y en a effectivement pour le calcul, c'est pas évident. Vous faites des hypothèses sur le noyau. Il est continu. Hein? Non, c'est pas obligatoire. Faites partie 1, monsieur, ou la faites partie 2? Faites partie 1 continue. Une réseau continu. Partie 2, une réseau L2. Une réseau BL2. Donc, carré Hilbert-Schmidt. Oui. Hilbert-Schmidt. Donc, vous vous intéressez surtout sur l'unicité un peu de... L'existence de l'unicité, c'est réglé. C'est-à-dire pour lambda assez grand, plus grand que le rayon spectral, etc. Donc, l'opérateur, il est borné, c'est ça? Pas symétrique, pas forcément symétrique. احنا في الحق لو نويو مرة الأولى ما نفرضوش الاسيمتري. الاسيمتري نفرضوها من بعد كي نجيو احنا راح نهضروا على لا كونفرجونس في ليساس دو بانات اللي احنا كليناه. دونك باش نحبوا احنا نعملوا تطابق ما بين الهضره اللي احنا نهضروها احنا والشيء اللي موجود عندنا في الليتراتور بالنسبه للجبر اللينير في الديمونسيون فيني. نلقوا بلي لازم لينا لا كونفرجونس تاع الشيما اللي احنا هضرنا عليه تتطلب انها لا ماتريس تاع لي زوبيراتور تاع الداتا هذاك اوبريتور ماتريكس لازم تكون سيمتريك. لا سيمتري لقيناها باللي نورثاها بطريقه او ما بطريقه اخرى بطريقه او باخرى من لا سيمتري تاع النوايو. دونك il suffit d'apposer la symétrie تاع لي نوايو نلقوا باللي en fin de compte نلقوا باللي لا ماتريس نتاعنا تاع لوبيراتور اللي كريناها تاع لو سيستيم الجبريك سي ان سيستيم فونكسيونيل نلقاوها باللي سيمتريك. Et donc, هذه لا سيمتري اللي احنا راح نستخدموها ونوفرها بنفس الطريقه اللي نلقاوها متوفره بها في الجبر اللينير في الديمونسيون فيني. نثبتوا ونأكدوا باللي الطريقه نتاعنا تاع جي اس او جي جي او اللي هي تاع الريلاكسيشن تكون بنفس الطريقه متقاربه نفس لي زيبوتيز اللي نلقاهم في الديمونسيون فيني نلقاهم في الديمونسيون تاعنا نحنا انفيني مي افيك لي كونستركسيون سباتيال كي كونفيون. Ici, tu n'as pas besoin de la compacité, non? Donc, Hilbert-Schmidt, c'est compact. Hilbert-Schmidt, c'est compact, c'est une... Mais vraiment, ça, comme compact, parce que je suis Hilbert-Schmidt, avec c'est-à-dire par le D'accord. Bien sûr, moi, j'ai remarqué qu'il y a des travaux récents sur ces questions-là. Donc, ce qui me rassure, que le travail n'est pas... il y a une certaine originalité, etc. D'accord. Quand aussi, peut-être, je te suggère de regarder le cas où on travaille sur R, sur un intervalle non borné. Là, ça se complique. Parce qu'il y a des travaux aussi, il y a des travaux sur les intervalles non bornés. Par exemple, les problèmes, les ondes de couche, on rencontre ce type de problème. Donc la thèse, elle est bien rédigée. Donc... نوافقك الرأي يا مسؤول، parce que déjà نحن كي نخدموا في un intervalle large
هذا يخلينا صح نخمو انه نخدموا في انترفال. Puisqu'il y a des travaux, je pense qu'il y a des travaux, les Allemands, donc moi je suis un peu satisfait du travail que vous avez fait. Hein? Malgré qu'au début, il dit que le problème il est un peu classique. Et en fin de compte, il y a encore du travail sur le côté numérique. Mais le côté numérique, monsieur, يخلينا نشوفوا بلي كاينه ثنا بارتي تيوريك اللي لازم فينا نهتموا بها. C'est le cadre, l'analyse théorique, bien sûr, c'est très important. même هي اصلا ما كانش تيوري يعني نعرفوها على لي ماتريس دوبيراتور. نحنا كيما باغ اكزومبل في الحاله تاعنا نحنا حلينا ان سيستيم اوبيراسيونيل فونكسيونيل spécifique. معناتها لوندان موا حاجه موا ماتريس دوبيراتور. بس كي يعود عندنا انا خطيتها في لا تيز هذه كي عندنا une équation un système oui معناش لوندا موا دونك جوست بركا انها ماتريس دوبيراتور لينيير بوندي مضروبه في مجهول تعطينا ان اوتر فيكتور. كيفاش نقدروا نطوروا لا تيوري تاعنا الحالي موجوده في لاجير لينيير تاع ديمونسيون فيني ونقلبوها تتوافق مع لا تيوري. ممكن تكون كاينه حوايج تقدر تتمدد ممكن تكون كاينه حوايج ما تصلحش ونقول غير فين. D'accord, merci Khalid. Donc, je vous donne la parole. Merci professeur Chorfi. Je passe la parole maintenant au professeur Gilbey Hamza. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie le candidat pour son exposé très philosophique pour une thèse numérique. Et donc, vu que vous êtes parti sur les aspects philosophiques, vous aurez des questions d'aspect philosophique. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et donc, le premier étonnement que j'ai vu, c'est pourquoi toute la théorie c'est étoile, sérieusement, puis vous finissez sur une Hilbert. Vous faites du C étoile pour une construction. Je m'attendais à quelque chose qui va faire un banach, qui va faire des produits extérieurs, tout ça. Ouais, je trouve que vous travaillez sur un Hilbert. Dès le départ, vous faites que je suis sur un Hilbert et tout coïncide. L'adjoint, il est dans le Hilbert, l'opérateur est dans le Hilbert, et c'est ça le souci. Parce que la vraie question sur ces étoiles, si on passe à ce genre de questions, c'est vraiment les bases. Lorsqu'on passe à L1 prime, si on veut voir c'est quoi le dual de L1 et quelle est sa base et comment on peut faire des approximations dedans, ça c'est le genre de question que je m'attendais lorsque je voyais le C étoile dans votre exposé. حنا السي ايطوال الجبر ما استخدمناهاش باسكو وي لايك تو بوست. استخدمناها باسكو حنا نحتاجوا انا احتجت لي زوتي سبيكترال لا كونفرجونس. La convergence des outils spectrales, sauf que la convergence elle est assurée par la supériorité par rapport à la norme. Puisque l'opérateur est borné, lambda, s'il est plus grand en module, et donc je sais que le spectre est inclus dans une boule. Donc il ne fallait pas passer pour ça. C'était ça, c'est une remarque un petit peu... Ça se pourrait être à la fin, comme perspective. Puisque vous avez construit tout ça sur un Hilbert, dire que je vais peut-être faire ça pour un banach à la fin et avec une petite vision, c'est voilà, pas Hilo. Oui. Partie 1, la convergence كانت يعني assurée genre nécessairement, suffisamment, parce que كنا نستخدم في les normes. La partie 2, on a fait chapitre 3, استخدمنا l'orient spectral نتاع une matrice d'opérateur linéaire bondé. كي نهضروا على l'orient spectral ندخلوه في la convergence, donc ما ولدتش فيها حكاية suffisance. On va faire une nécessité et suffisance. Et donc, le rayon spectral, bon, personnellement, je نشوف كيفاش حتى rayon spectral نتاع une matrice d'opérateur linéaire bondé. Et donc, واحد النهار نشوف واحد الفوروم نتاع مات لقيتو كيهضروا على الجبر دو باناك. كي بديت نقرا على الجبر دو باناك لقيت بلي يهضروا عليه كامل وبلي سيستاغاجير لقيتهم بلي يوافقوا معايا. même حتى في الشابيتر 3
في الابليكاسيون تاع سبيكترم مابين ثيورم لقيتهم باللي كي رحت فكرت باسكو حنا قريناه ديجا انا قريت في الماستر بس قريناه معناتها يعني دون مانيير سامبل بس كي رحت فكرت لقيته باللي يهضر على سيستم عجب دونك انا باش نفهم سيستم عجب كي نروح صح نفهم بانك الجبرز وباش نفهم بانك الجبرز لازم نروح نهضر شويه ونقرا شويه على معناتها ارجاب فريمون يعني نشوفوا لي ستركتور الجبريك اللي موجودين في الار ولا في السي نقدروا نهضروا عليهم في دي اسباس qui ce sont des espaces abstraits هي حاجه ايتونونت بالنسبه لي انا كايتيديون دونك انا شويه عندي لا كيوريوزيتي جو بونس كو مره قريت واحد مجاوب على واحد السؤال قال لي مشي على ريشيرش قال لي سي لا كيوريوزيتي دونك انا لا كيوريوزيتي تاعي خلتني Non, je suis d'accord avec le C étoile, mais la vision C étoile, c'était pour moi plus une perspective qu'une introduction de la section. Qui fait même vaut mieux qu'on à la fin comme une perspective pour dire qu'on espère développer toute cette théorie un jour pour des espaces de Banach, qu'au lieu de travailler sur le L2 où tout marche, tout bien clair, où les symétries sont contrôlées par l'inversion des variables D et S, parce que si on parle de symétrie, l'espace c'est dans l'histoire, tout ça, c'est mieux. C'était ça ma vision. Est-ce que tu as le slide 105? Attendez, donc... Ouais, j'ai oublié, qu'est-ce que... Oui, puisque à la fin j'ai proposé. Vous ne voyez pas quelle est la meilleure valeur? Non, numériquement non. Pas du tout, parce que il y a un seul dimension finie, donc vraiment, c'est un problème peut-être d'optimisation, mais c'est pas l'optimisation qui arrête, peut-être une optimisation des espaces abstraits, ou qu'on va faire le calcul des variations. بس بالنسبه للفالور اوبتيمال هي اصلا في الاري في لو كا الجبريك سي با اسي فاسيل سي با اسي ايفيدون مي في لو كان تاعنا حنا ما نهتموش بالاوميغا اوبتيمال باسكو حنا ديجا نفرقوا على ان الصحه نفرقوا انها اسكو تصلح الصحه كما في لو كان تاع ديمونسيون فين تظهر تصلح من بعد ممكن الانسان يستخدم لا تيوري تاع الكالكول دو فارياسيون باش يقدر يلقى الاوميغا اوبتيمال. شوف لا كيستيون تاعي ورايحه سي اون ايدي سامبل لا بورن il faut que tu la connais pas. Vous ne la connaissez pas en fait. Oui. Donc, tu vas من zéro, tâtonner. Je suis numéricien. Tu vas tâtonner, tu vas voir. Donc, si la bonne valeur elle est proche de la valeur maximale, c'est cuit. Ça sera vraiment très difficile à obtenir. ممكن هذا مسيو احنا في لاتيز كي نقول احنا معناتها انا في لاتيز صحيح انا على بالي بلي le rayon spectral par une matrice d'opérateurs linéaires bornés, ما نقدروش نهضروا عليه parce que اصلا d'une matrice déjà c'est un casse-tête. انا في لاتيز هضرت على انه خلينا صح نقص شويه في الريتم نقص شويه في النيفو ونهضروا على كيفاش نقدروا نربطوا ما بين لا كونفرجنس والاوميغا هذا ولي زيبوتيز ولا لي دوني اللي عندي كيما اللوندا موديول وكيما لا نورم وهذه موجوده في كورولير جو بونس نقدر نحل لاتيز. Oui. Et voilà, c'est ça. Le corollaire 3-3-2. نشوفوا الحنا بلي هذا خير. ما حطيتوش. هذا خير. ما حطيتوش. هذا c'est plus numérique, c'est plus sensé. Je peux estimer la borne supérieure. Pourtant حطيتو زايد بس حاول. Non, هذا خير. هذا c'est applicable. L'autre, c'est une belle théorie. Mais ça c'est applicable. l'autre حطيته dessus parce que جا باهي rayon spectral ou identique مع الديمونسيون فيه
Le hadaf fallait يتحط. Ça c'est mieux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le gendre? Là, les polynômes de gendre comme projection. Pourquoi vous avez choisi le gendre? Je m'attendais, vous faites du L2, j'ai préféré Fourier, parce que le dit il va de Fourier. Fourier, monsieur, cosinus. Ah oui, c'est ça. Cosinus, c'est une base de L2, enfin. C'est une base de RIS. مش orthogonale بالنسبه للانتجرال اللي عملناها احنا بالنسبه للبروجيسكال باسكو كوسيسينوس عندهم لا فونكسيون بوا نتاعهم خاصه بهم احنا لا فونكسيون بوا هذه على بوا تريفيال دونك بوا تريفيال اللي يكون orthogonal بالنسبه لي هو تاع لو جوندر. T'as le genre. Donc c'est un choix pour l'orthogonalité. Pour l'orthogonalité, pour le point تاع نحن neutre. Voilà 1. Voilà, je fais de l'orthogonalité عندك في الخيال. Pour quelle raison numériquement؟ لا واش دير بيه في l'orthogonalité؟ تخليني يا اخي كي نستخدم تاع جرام شميد نشكل الباز ومن بعد هذيك على باز نقدر نعمل لها ترونكاسيون. في لا بروجيكسيون راني محتاجه في لا بروجيكسيون. لازم تكون orthogonal pour faire une projection. روح لي سلايد 110. لازم تكون orthogonal باش نروح اي نقدر نبروجيكتي معايا ما تقلقش. Peut-être un monsieur نحن نديرو على projection donc نحن نديرو على projection في Hilbert donc Hilbert نديرو على l'orthogonalité. Hilbert c'est Rn c'est un espace euclidien de dimension infinie. Donc là نديرو على la projection peut-être شويه. ماشي مشكل. روح لي سلايد 110. 110. نشوف سلايد باش تفكر لا كيستيون. بالي بلي ان تروك. Oui. Donc, la condition pour la convergence, il faudrait que K et N, les deux, tendent vers plus l'infini. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre. Si je fixe N et je fais tendre K, où est-ce que on ne peut pas fixer le N. Oui, on ne peut pas fixer le N. Peut-être que le non-linéaire, d'ailleurs. Non, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi vous demandez que les deux convergent? C'est-à-dire, si je fixe N, je fais tendre K ou est-ce que vraiment, je suis avec le monsieur, le encadreur, où ça m'a dit N ne peut pas être fixé. Parce que vraiment, on a le cas linéaire. Donc, on utilise le théorème par un point fixe. باش fixer le 1 je pense que j'avais انا كتبتها في حد من la thèse كتبتها على الاخر خلاص parce que c'était une remarque excusez-moi monsieur justement في الاخر خلاص قبل ما نكتب voilà كتبتها هذا في البارتي هذايا. However, like with the nonlinearities effect on whether n had to be fixed or not, which is a matter discussed in 20. It is not clear if it followed that convergence of the discretized GJOR is not interrupted by the discretization effect, such that fixing an n with small values, the convergence is unclear of an option in regards to the convergence of the scheme, and such that we still do not know to what extent is the dominance of the k convergence over that of the n. Donc احنا monsieur ما عملناش باسكو احنا كي نفيكسو ال n لو كا هذاك يدومين ال n معناتها la convergence. Il suffit de prendre un assez petit avec un rayon spectral inférieur à 1 pour que toute la quantité est inférieure à 1 et توقع لك une convergence. Par cas. Et par cas, et c'est ça. Apparemment, il y a. Vous pouvez fixer n. مازلنا ما تاكدناش منها monsieur. D'accord. Donc, pour finir sur les questions philosophique, on va finir avec la plus belle d'elle. Vu que vous vous appuyez sur une citation d'Olivier Tétaux pour dire qu'il faut voir les équations intégrales à grand intervalle. Qui n'est une citation de Tétaux et vous dites pourquoi vous étudiez ce genre d'équation. Pourquoi étudier ce genre d'équation? Tu as dit que Tétaux gagne. انا قلتها باسكو راح نبين باللي الشيء اللي راح نهضروا عليه احنا معناتها جراندد معناتها عنده معنى باسكو كاين ناس هضروا يقولوا اللي فريمون كي ترافايي سور ان غرو انترفال مش نفسه كي ترافايي سور ان انترفال دو لارجور فيني
هي صح. حسيت روحي ما فهمتش لا كيسيون. Non, فهمتي, c'est ça la vision. C'est que vous vous appuyez uniquement sur la vision de Tito. Tito, il dit que la perspective réelle, c'est d'étudier ce genre de problème pour un intervalle grand. Au chef, j'ai cru que les équations de Fredol فضوا. Donc, انت قاعد تقول له بلي puisque كاين un type qui a été encadré par Manuel Salorgi, مش غير مسيو تيتو. Olivier Tito, et c'est lui qui dit que peut-être c'est intéressant. C'était intéressant aussi peut-être. Ça, monsieur, je pense que مش غير مسيو Olivier Tito اللي دار على نلقاها حتى في peut-être في الخاص. C'est ça, ce que je m'attendais à vous, c'est que vous appuyez sur Andrea Mossad. Je pense حطيتها في الموتيفيشن. في الموتيفيشن حكيت على أندريا موساد. Peut-être مش في الموتيفيشن, peut-être في le deuxième chapitre. Prelude. Non, moi je suis infini. Très grand. Très grand par rapport à 1. On parle de grande distance. Le problème, il y a un problème de transfert radiatif, atmosphérique, qui mesure la distance entre une planète avec une étoile très lointaine. Même حتى في هذه l'équation مثلا, هذه l'équation اللي احنا نعرفوها, such a regular integral equation despite its recognized simplicity and treatment formulates an interesting study case when delta decreases. هذه la réécriture. presque singulière. presque singulière نلقاها احنا في الليتراتور, ما قلتش الليتراتور كلها, نلقاها بلي قريبه للحاجه تاع. Donc je remercie encore le candidat, je m'excuse Monsieur le Président pour votre excuse. Je remercie Hamza pour ses pertinentes questions et je passe la parole à Monsieur Tarek Chehab. شكرا سلامكم رئيس اللجنة. قبل ما نطرح سؤال ولا اثنين عندي كمان 3 ملاحظات مليحة على الكانديدا عجبوني, يعني صافي لونطون ما شفتهمش برضو ما اسيستيتش بزاف على ليتاز. بريميرمون تحكموا في اللغة الإنجليزية جيد ما شاء الله, وقل ما نلقى واحد ملم مليح بالموضوع تاعو ويدوفوندي فيه بثقة كبيرة. دونك نظن احنا امام ان شاء الله مستقبلا باحث واستاذ بالطراز الجيد على الاقل. بفضل شكرا. ثانيا نغتنم الفرصه نشكر البروفيسور عيساوي اللي اعطاني اللي شرفتني بحضور مناقشه وتقييم هذه الرساله. الله يبارك فيكم, واتاح لي فرصه يعني من ذهب باش نجالس واحد من الاساتذه تاعي, الاساتذه تاعنا الاستاذ شرفي اللي تشرفت بالدراسه على يده يوم ما, واللي اول واحد درست عنده عرفت لي زالتيرناتيف دو فريتونوم وغيره درست عنده يعني يوم ما في الجرادياسيون تاعنا في لي سيستيم كلاسيك. نحن نطرح اسئله دوردر جينيرال باسكو الكوتي تيوريك نظن اكثر واحد يعني ربما في تقديري انا اكثر واحد ملم بالاشياء هذا الاستاذ الشرفي, والكوتي نيميريك نظن ثاني اكثر واحد ملم به هو الاستاذ حمزه. الشيء اللي مليح لي في الجلسه هذه كاين دي جينيراسيون تاع يعني انا دارس على الاستاذ شرفي, زميلي خلاف يوم ما درس عنا, دونك كاين من الاب والجد العلمي. الاب والجد, وهذه يعني فرص هذه تلقاها غير في اكثر من المحلات تلقاها في المجال العلمي يعني, وانت تلم الناس وتتناقش وتكبر كل مع بعضها, يكون يعني حتى الصغير كما نقولوا سنا مرحب به, ويقدر يكون هو اكبر من الاخرين يعني علميا. دونك على سؤال دورة الجنرال باسكو مانيش فريمون
مختصين مليح في لاكت دو ريشيرش هذا تاعكم. Peut-être une question. Quels sont les avantages de la généralisation, par exemple, de la méthode de relaxation proposée dans cette thèse? ونقدر ثاني نقول لك باغ اكزومبل تاع كاينين كيستيون تقدر تقول اشار ليها مسيو حمزه كما كان هذه نرجع لها concernant Hilbert وغيرها. L'autre question, pourquoi la méthode de surrelaxation est-elle plus efficace que les méthodes de Jacobi ou de Gosseidel classiques? هي نيميريكمون مادام نهضروا على نيميريكمون نهضروا على لا فيتيس سورتو مع لوتيليزاسيون تاع لي زورديناتور. لا فيتيس دونك نحنا نحتاجو ديما حاجه اسرع من الحاجه اللي كنقبلوها. في الميثود تاع الريلاكساسيون هو انك تزيد ان بارامتر هي في لو كا الجبريك مي هي ماشي سي فور بوسيبل مي لازم تكون حتى في لو كا تاع الانهار باسكو سي ايدونتيك شي لينير كيما في لو كا الجبريك نتاع تاع ديمونسيون فيني. البارامتر راح نزيدوه يعني في الريجيون اللي نورمالمون لازم يكون فيها راح يخلي لنا الميثود تكون اسرع. صحيح في الميثود تاع جاكوبي فريمون هذه حاجه يعني نحنا نقدر نقول بلي ما تشملهاش البحث نتاعنا لانه في لو كان تاع لي ديمونسيون فيني عندك لا ميثود نتاع الجور اللي هي تاع جاكوبي ريلاكسي معناتها نزيدو ان بارامتر في لا ميثود تاع جاكوبي. هذه عندها دو زافونتاج، عندها يا اما تجيب لك لا كونفرجونس في الوقت اللي ما كانش خلاص معناتها عندك لا ديفيرجونس كي تزيد ان بارامتر تولي عندك كونفرجونس، ولا عندك كونفرجونس كاريمون بس هي تسرع لك فيها. دونك لو كان تاعنا حنا ما كانش حكايه تاع ما كانش كونفرجونس معناتها ما كانش حكايه ديفيرجونس وحنا نقلبوها كونفرجونس جوست عندنا كونفرجونس راح نسرعوا فيها. بس هي كما كان ديما يقول لي مسيو الميتا تعاونت مع ياسر كان مسيو خلاف بيان سور كان ديما يقول لي بلي لا ميثود نتاع جاكوبي ريلاكسي مش ها امبورطونت ياسر كيما لا ميثود نتاع غوسايدر ريلاكسي اللي هي تاع الصور. وفي الحق هذا صحيح هو صحيح صح لانه لا فيتيس بالنسبه لتاع الصور اسرع من لا فيتيس بالنسبه تاع الجور تلقاها تكونفيرجي بنفس ليزيتيراسيون في وقت اقل بتدخل نص نتاع الوقت. دونك احنا نهتموا بلا فيتيس اطول وهذا اصلا يخلينا ممكن نزيدوا ننظروا مليح للميثود نتاع الريلاكساسيون تدخل نقدروا نزيدوا نعملوا فيها جينيراليزاسيون. ممكن يا مسيو نقدروا نعملوا فيها جينيراليزاسيون في وين عوض ان نهزوا اوميغا نروح نهزوا اف دو اوميغا ونشوفوا واش يصير بوتيتر كوا. بالنسبه لا كيسيون دوزيام مسيو La deuxième année. la deuxième Ah. C'est bon. Non. Les avantages de la... C'est bon. C'est bon. Merci. ميرسي مسيو طارق. كما قال الاستاذ طارق احنا هنا اللي قاعدين هنا 3 جينيراسيون تقدر تقول الاستاذ شرفي راهو استاذي ونفس الشيء بالنسبه للاستاذ عيساوي تسمى هذوما زوج اساتذه نتاعي تاع حمزه. استاذ راك يا اخي قاعد تتفكر كان هو البريزيدون في الماجستير في الدكتوراه في كلش وهو رئيس القسم مع قرينا احنا يعني يعطيه الصحه كان معانا للاخر. واستاذ عيساوي احنا طول تحت الرعايه تاعو. شوف الصباح ودا تقول الجبر انت ماكش الجبريست وين ولا الجبر في الهندسه تاعك هذا جوست يوتيليزي في ماتريس ولي تقول الجبر اكسبليكي الصباح. شوف وانا نحسب لك لو مو الجبر هضرت اكثر من اي حاجه اخرى تقدر تكسبليكي لي علاه تهضر بالصباح على الجبر مارغريتا تخدم في لي زيكواسيون انتيغرال وكما قال الاستاذ شرفي الكوتي تيوريك او ما بقى في والو انتم جوست قاعدين ديروا في النيميريك وتحاولوا تاميليوري لي ريزولتا اللي راهم كاينين. دونك قول لي واش الجبر برك ونفوتوا l'amélioration monsieur اللي احنا بصفتو نعملوها في الكوتي نيميريك تخلينا نروح نشوفوا بلي لو كوتي تيوريك اللي احنا درسناه على 100 سنه ما يفيدش. لا حبيت نقول لك ماشي الجبر برك وخلاص مش الجبر هي حتى قبيل قلت لا الجبر مش عارف دي زيسباس ماهيش الجبر انا نظن مش الجبر استاذ شرفي
شوف نرجع للكيستيون تاع الاستاذ طارق شيبه qui concerne la méthode de schéma de relaxation de Jacobi. Donc, tu l'as utilisé dans cette thèse. D'accord. Est-ce que tu peux t'expliquer le schéma ou tu peux te dire comment tu as prouvé la convergence de cette méthode? Je nomme les outils que tu as utilisés pour prouver la convergence. Bon, mais c'est expliquer la méthode. Oui. C'est Parce que qui contacte de temps en temps qu'il y a une convergence. Oui. Mais. نستخدم monsieur la thèse. Oui. نشوفوا هذيك الA A égale D moins N moins U. هذه l'idée موجودة في الديمونسيون فيني. دونك أنا كي رحت قريت على لا ريلاكساسيون في الديمونسيون فيني شفت بلا ريلاكساسيون عندها يعني كاين دو فوا. كاين يا إما نروحوا نبدو من سبليتين هذا سبليتين I can't find the French word. يا إما نبدو من سبليتين هذا ولا نبدو بلا كومبينيزون كونفكس اللي هضرنا عليها حنا في الشابتر 3. دونك حنا كي تبعنا لي ميم زيتاب اللي موجودين في الديمونسيون فيني قدرنا نكريو لا ميثود دو جاكوبي اللي موجوده في الديمونسيون فيني بصح كريناها في الديمونسيون انفيني تاعنا حنا. دونك انا مسيو مانيش قاعد نكونفيرجي لا ريبونس نتاع لا كيسيون تاعك بصح قلتي لي كيفاش اثبت لا كونفرجونس نتاع لا ميثود. كما يقولوها بالانجلي سترايكينغ لانه لا كونفرجونس تاعنا حنا في الديمونسيون فيني نعرفوا بلي حنا جاكوبي كي نريلاكسوها راح تكون كونفرجونت بالنسبه للماتريس دياغونال ستريكتمون دومينونت بار لين. نفس الشيء لا دومينونت ستريكت بار لين عطينا لنا حنا تعريف في لو كان تاع لا ديمونسيون انفيني تاعنا حنا اللي هي موجوده في la définition peut-être je trouve pas la définition c'est ça la définition نفسها identique غير في بلاصه لا فالور ابسولو اللي نلقاوها حنا في الديمونسيون فيني عندنا حنا لوبيراتور لا نورم تاع لوبيراتور حنا هذايا لا ديفينيسيون هي اللي تسمح لينا نقولوا باللي لا ماتريس هذايا تاع لوندا موا ا اللي مضروبه في شي ايغال اف هي في الحق سي اون ماتريس ا دياغونال ستريكتومون دومينونت بار لين بصح هذايا لا دومينونت ستريكت بار لين راهي في لو كان تاعنا حنا وان كانت ايدونتيك اللي موجود يعني الفكره نفسها اللي موجوده في الديمونسيون فيني بصح عندنا حنا راهي مضمونه. وعلاش مضمونه؟ باسكو حنا عندنا هذايا اللي هي عندنا تاع ال geometric series theorem يخلينا نقولوا بلي il implique que عندنا dominance stricte par ligne تاع la matrice تاع les opérateurs linéaires bornés. دونك هذه الفكره اللي موجوده في الديمونسيون فيني نلقاها تمشي عندنا حنا في الديمونسيون انفيني وهذا هو اللي نورمالمون يعني بين قوسين امبليسيتمون يضمن لنا لا كونفرجونس. بالنسبه للتيورم تاع لا كونفرجونس حنا نعرفوا باللي عندنا هذايا تاع هي حنا عبالنا بلي لا كونفرجونس لازم دونك elle est assurée suffisamment et nécessairement si le rayon spectral تاع la matrice d'itération راهو inférieur limité. بس حنا في الحاله هذايا في لو كان تاعنا حنا ما نحتاجوش هذايا لانه عندنا حنا بلي لا ماتريس ديتيراسيون لا نورم تاع لوبيراتور لينيير لا نورم معناتها نتاعها تاع لي ماتريس دوبيراتور لينيير بورني هي انفيريور ليميتي. دونك هذا هو اللي يعطينا لا كونفرجونس يعني اون رياليتي هذا هو اللي يعطينا لا كونفرجونس. من بعد حنا رحنا اسكو قاعد نجاوب مسيو من بعد حنا رحنا اللي هي كتبناها لهنا دونك سي لا ليميت دوبل ليميت تاع كان اللي هي هذه لاسيرسيون اللي حنا من بعد رحنا بيناها كي درنا على لا ترونكاسيون جون عملنا ريبيتيسيون جون اون ريبيتيسيون بيناها في لو تيورام 281 وين عملنا par récurrence et c'est la convergence par rapport à K. Donc ça c'est la convergence par rapport à P. Et pour la convergence par rapport à N,
Et il reste pour la convergence par rapport à K. Donc c'est ça, c'est la convergence par rapport à K. Et donc ça, c'est une estimation. Il y a le théorème de point fixe de Banach. Donc هذا هو يعطينا la convergence. Si K tend vers l'infini, et donc la norme هذيك تاع J, donc c'est la norme de la matrice des opérateurs linéaires bornés, c'est une matrice d'itération, inférieure à l'unité, donc تروح لزéro. شكرا monsieur. خلينا نتوقف الكلام كثر عليك. Je te remercie une deuxième fois. يعطيك الصحة ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في الحياة العلمية والعملية إن شاء الله. Et je vais passer la parole à vos encadreurs. On commence par monsieur Khellaf Ammar. تفضل. Merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier Sidi à la Jalsa. Bon, je vais commencer par à vous éclairer les choses, c'est-à-dire les questions que vous avez posées. Donc, qui je trouve que notre doctorant qui a bien répondu en maths. Donc, je commençais par le professeur Chofi, qui a dit que est-ce que le noyau est continu. Donc, on va lui dire oui, parce que dans la première partie, on a besoin d'utiliser la méthode de Strand. Cette méthode est des hypothèses que la fonction continue pour être applicable. Là, pour la deuxième partie, pas forcément, donc c'est une fonction de L de l'intégrable. Donc la deuxième remarque, c'est l'existence d'une unicité. Oui, c'est assuré à partir de la position de lambda dans le résolvant. Pour la symétrie, donc pour la première partie, non, elle n'est pas supposée, ou bien elle n'est pas mais. Pour la deuxième partie, oui. Donc la fonction elle doit être symétrique pour régénérer les mêmes hypothèses que le cas matriciel. Pour la compacité, c'est une théorie classique. Donc l'opérateur c'est très compact. Donc par rapport à vos perspectives, professeur Chofi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler sur l'intervalle R? Donc ici c'est une autre théorie parce qu'on perd la compacité. Donc là on doit travailler sur un autre champ de théorie. Maintenant je passe pour le professeur Hamza ou bien professeur mon professeur Hamza donc Ben. Bon, la première question donc elle est claire. Donc, c'est pas de l'algèbre, c'est des hyper. On n'a rien fait avec l'algèbre. D'accord. Pour la deuxième question, c'est le gendre. Pourquoi le gendre? C'est un choix personnel. Donc, on a aussi nous qui on a choisi le gendre. Exactement, c'est ça. C'est le gendre. Parce que fameux, c'est les polynômes de gendre. Vous regardez la fonction fois. Oui. Bon, c'est juste totalement une raison. Mais ça marche pour le genre aussi. D'accord. Exactement. Bon, l'orthogonalité, c'est vérifié aussi par les polynômes de Legendre. Et pour le n et le k, il y a un débat. Donc pour le cas linéaire, il y a une difficulté majeure pour fixer le n et tendre k vers l'infini. D'accord. Pour le cas non linéaire, il y a des travaux, on peut citer Hauers, Grammont, moi-même, on a travaillé sur type d'équation, c'est-à-dire on a arrivé à fixer n et tendre k vers l'infini, on a trouvé une convergence vers l'unique solution. Par contre, dans le cas linéaire, on n'a pas pu montrer cette hypothèse, fixer n et tendre k vers l'infini. Bon, pour Trifton, pour Olivier Théto, c'est-à-dire, on peut dire c'est parce qu'il y a de l'application physique. Vous avez cité des transferts radiatifs aussi. Même il y a un intérêt mathématique. Vous pouvez imaginer des équations intégrales avec un paramètre C qui est proche de 0. On peut faire un changement, on se trouve avec un grand intervalle. Là, ce qu'on peut citer par exemple Love's equation, il y a plusieurs types d'équations dedans, donc c'est dans ce sens. Il y a plusieurs travaux menés dans ce sens. Donc
je passe maintenant pour professeur Chihib. Donc, pourquoi vous avez travaillé avec les méthodes de relaxation? Là, je peux vous expliquer, relaxation, ça veut dire relâcher le problème. C'est-à-dire, on parle d'un problème qui est un peu, il y a une condition qui n'est pas vérifiée, par exemple la méthode de Jacobi, le rayon spectral, pas forcément inférieur à 1, donc on essaye de relâcher, c'est-à-dire vérifier une condition théorique, c'est-à-dire on se trouve avec une nouvelle matrice, ou bien une nouvelle matrice d'opérateur qui vérifie que le rayon est inférieur à 1, donc du coup la méthode de point fixe converge. C'était ça l'idée de relaxation, c'est-à-dire on va multiplier par un paramètre pour retrouver les mêmes hypothèses pour laisser les choses tiennent la route. Et je pense pour notre professeur Fatah, c'est pas de l'algèbre, c'est de l'hyper. Maintenant, j'essaie de préciser quelque chose. Donc, bon, je tiens à vous remercier pour votre exposé. Et cet exposé, c'est le reflet de travail de 4 ans déjà effectué avec nous. Donc, j'imagine vous êtes un docteur dans le futur proche. Donc, merci encore une fois. Bon, comme d'habitude, je suis à la fin. Je donne souvent un commentaire, puis certaines choses pertinentes. Je commence par un commentaire. Je crois qu'on est là quand même, mais on est à la fin, comme la famille est là, toi aussi. Franchement, nous on est dans un laboratoire de mathématiques appliquées. Vous êtes arrivés, vous avez réussi le concours. On a eu beaucoup, au début, sincèrement, vous avez beaucoup de problèmes à s'insérer un petit peu dans ces axes de recherche. Et si on n'était pas un peu persévérant, sincèrement, et franchement, avec tout le sang-froid, vous avez dit quittez vous-même, parce que vous ne vous trouvez pas un petit peu sur ce que vous avez fixé au départ. Peut-être c'est vos objectifs, peut-être qu'ils ne marchent pas un petit peu avec ce qu'on a dans le labo. C'est la réalité. Et au début, il faut reconnaître que vous êtes un candidat difficile. Donc, difficile, sincèrement. Bon, avec le temps, ça a changé. Vous avez toutes les capacités tant que vous avez réussi. Vous avez capacité scientifique, vous avez les capacités linguistiques. Et peut-être au début, ça n'a pas bien collé comme sujet. Peut-être vous cherchez quelque chose de un peu plus théorique. Malheureusement, nous, on travaille, comme il a dit M. Fetalagoun, on est dans cette direction. On essaie toujours de faire du numérique, de conjuguer des efforts et ainsi de suite. Heureusement qu'on était patient avec vous, il faut reconnaître. Et avec le temps et avec votre âge, vous commencez un petit peu... Il y a plusieurs fois où vous avez pu partir carrément vous-même, sans aucun problème. Moi, je suis au courant. Et j'ai fait semblant que je ne suis pas au courant. Chaque fois, j'essaie un petit peu de vous fixer sur place. Faites attention, vous allez réussir, il n'y a pas de problème. Et vous avez réussi. Sincèrement, vous avez... Pourquoi? Parce qu'au départ, vous n'avez peut-être pas une culture mathématique dans cette direction-là. Donc, vous devez refaire à zéro tout. Surtout en mathématiques appliquées, surtout ces méthodes... Alors que c'est des méthodes très simples. Par rapport à tout ce qui est fonctionnel et ainsi de suite, c'est des méthodes très simples. Il suffit de les assimiler et vous les avez assimilées. Et vous avez à la fin arrivé un petit peu jusqu'à votre dernier, c'est-à-dire souffle. Vous n'avez pas, il y a une petite partie que vous n'avez pas terminée. Et je vous demande de la terminer parce que celle-là, elle va compléter votre publication. Voilà la deuxième publication, donc je tiens à vous demander de faire l'exemple numérique. Vous n'êtes pas obligé de... Ça, c'est votre problème, c'est que vous voulez créer tout. Vous-même. Non. Il y a des gens qui ont créé des programmes, que ça marche. On est là tous, on les adapte. On les comprend. Parfois, on ne les comprend même pas, on les adapte et on interprète les relations. Vous êtes arrivé au début avec... C'est-à-dire une autre vision là de la recherche. Non, la recherche, ça s'acquiert petit à petit. Et la base de la recherche, c'est une culture mathématique. Dans tous les domaines. Maintenant, vous êtes
vous avez une petite culture concernant, et ça reste toujours à améliorer, concernant le côté numérique, le côté appliqué. Mais comme perspective, moi je tiens devant tout le jury, je vous lance ce défi. Au lieu de travailler, vous allez travailler sur le côté mathématique pur. Le nœud de Gordon dans tout ça, c'est le noyau K. Le noyau K, c'est lui que vous utilisez à peu près dans tout l'essentiel du travaux, c'est la manipulation du noyau, c'est lui qui est compact, c'est lui que vous allez arriver à montrer que c'est symétrique, ainsi de suite. On a tronqué, c'est bien. On n'a pas un atome mathématique pour la troncature. Est-ce qu'on a un théorème vraiment puissant pour... Non. Alors je vous propose de voir autrement. Je vous rappelle que cet opérateur K est un compact. C'est vrai ou non? C'est vrai. Et si vous avez un compact, au moins on commence par les Hilbert. Si vous avez un compact sur un Hilbert, il va exister une suite d'opérateurs de rang fini. Ça veut dire qu'au lieu d'aller vers la base et de tronquer et d'utiliser une base, non, vous allez utiliser cette famille de rang fini. Et dans ce cas-là, ça devient un problème théorique. Premièrement, le but, c'est de justifier toute cette troncature. Au moins, on la justifie dans le cas. Et dans ce cas-là, vous allez chercher une suite de rang fini sur laquelle il va y avoir une convergence du noyau. Le noyau ne pose pas de problème. Et vous allez utiliser, au lieu de faire le travail avec des projections, vous allez travailler avec cette famille d'opérateurs. Lorsque je dis de rang fini, ça veut dire qu'à la fin, vous êtes dans une dimension finie. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une base, de chercher à gauche et à droite. Vous avez une base qui peut être, parce qu'à la fin, vous tombez sur R, vous pouvez utiliser ce que vous... Essayez de voir dans cette direction. Ça, c'est une bonne perspective. Vous allez reprendre vos vœux de départ, de faire de la théorie, de faire des mathématiques. Faites des mathématiques maintenant. Vous avez un côté numérique, c'est bien, vous maîtrisez, vous faites des mathématiques maintenant, vous utilisez parce que vous devez reprendre, vous retrouver vos résultats. Sur le côté Hilbert, vous devez retrouver les résultats que vous avez trouvés avec le rang fini. Et la difficulté là, ça devient sur le plan théorique, vous avez vraiment un atout important, vous avez déjà un justificatif pour la troncature que vous avez utilisée. Là, on dit, voilà, on a un rang fini, donc on utilise l'opérateur, on tronque et on utilise une base de Hilbert. Il n'y a pas de problème. On doit retrouver normalement les mêmes résultats. Essayez de voir dans cette direction. Sincèrement, je vous félicite parce que vous revenez après, surtout la première année, avec toutes les difficultés que vous avez engendrées en tant qu'encadreur. Il faut le dire, non, il ne faut pas avoir. Parfois, il faut revoir le caractère. Parce que maintenant, vous allez continuer à faire de la recherche, vous allez encadrer des gens, ainsi de suite. Vous devez toujours mettre des balises pour vous-même avant de mettre des balises pour les autres. C'est ce qu'on est en train de faire tous. Ça nécessite aussi une certaine simplicité. Il faut accepter les critiques, il ne faut pas se voir qu'on peut faire tout en même temps, ainsi de suite. Non, il faut aller petit à petit. Et c'est une expérience, moi je vous parle d'une expérience quand même de presque 40 ans, bien sûr. Bien sûr, tout ce que vous avez appris, M. Scholf et moi, nous, on est les plus anciens dans ce genre de trucs, et aussi nos étudiants, dans le respect total. Donc, je vous conseille un petit peu de voir tout ce caractère que vous avez quand même. Maintenant, vous allez être confrontés à diriger des travaux avec des autres. Je vous remercie, je vous félicite de nous. Merci M. Aïssem et M. Felder pour vos réponses et vos remarques. Et je crois que l'étudiant a convergé vers ses encadreurs. Est-ce qu'il y a une question parmi l'assistance? Ouais. كما أسئلة لا ما كانش. Donc on s'excuse, on va se retirer pour la délibération.